Okay. So far I've read your reports, no? And I think almost tanan mo gid siguro na naka-provide man ng sufficient information. I hope ano eh? Oh, of course, I hope gisadihan gid ninyo sa ninyong gikuana and not just simply copying from your sources. Okay? So kudos to those who really dili lang place information, no, or little information silang notes, but really made an effort, no, to make their written reports aesthetic, no, nice looking. So again ha, to those nga ang penmanship kay kinahanglan pa i-improve, so i-improve ha. Kaya man ang kuan. Wala mo gid siya technically wala mo gid siya kanang I hope di maabot ang time nga apil siya sa rubric sa kuan sa grading sa inyong written report nga di na ako kasabot. So far kasabot po magyapon ko. All right, sige. So first off, field effect transistors. Kung anong tahakan ng marag, kung gusto mo mag-speak, pwede na nyo on yung mic or pwede na po mo sa kuan sa gani sa chat, no? Mag-type. Okay. Diba? Chat. Okay. So field effect transistors, in a short sentence, would like to say what are FETs. Dili lang sa nga kung i-compare natin sa BJT, dili lang sa kay sa iyahang mga purposes, no, or applications, but in one short sentence, what is a FET, no? Based sa inyong research, of course. So I think kuan lang siguro, no, if ever nagid mo something nga i-say nga need gid ingon, don't hesitate lang to turn on yung mic, pero kasi may uban nga para dili bitaw ta daghag og dead air. I think manawag lang siguro ko. Namo ko list sa inyong names and ako lang i-randomize. Ako lang in the same way nga yun sa pag-random ang inyong pairing, yan ang gyapon ako pag-random yung names sa pag-call na ako sa inyo karon. Okay? Sige. Okay, Neil. Naka Neil. In one short sentence, what is a FET? Si Neil? Naman. Pwede good gyapon mo mag-refer sa inyong notes. Kita man ako inyong note video. Neil, are you there? Sige, basig na pa kakuanan. Would like to help out Neil. Ano ba yung mic? Oh. Sige lang. Sige, si partner ni Neil, si Jeffrey. Jeff, si Kuan. Justin, sini ako niya. Lagi, Justin. Partner mo ni Neil, di ba? Dili, sir. Dili, like, isa partner ni Neil. Cabanyero. Ako, sir. Ay. Sige. Sige, Diana. Sir. Kanang, gikan sa ngalan, sir, kay. Okay. Gikan sa ngalan nga field effect. Basically, use siya fields nga in a specific word kay electric fields para mag-control sa flow sa current and then na siya itulog ka terminals. Okay. The same sa BJT nga nasa itulog ka terminals pero instead kay gate, drain, o unsa tong isa? Hello. Source. Source. Okay, sorry. So, thank you, Diana, no? So I think all of us would agree that a field effect transistor, sa name palang daan, nga field effect, mo
take advantage siya. Ano, ang main operation is tungod sa build up ng electric field inside the device. Okay? And siya tulo ka terminal, the drain, the gate, and the source. Pwede nato siya yung analogy sa isa ka faucet, no? Ang gate, which is ang valve, no? And ang drain, ang lababo, no? Or sa pagganaan sa kanang lababo. Then ang source is ang source sa tubig. So magiging analogy na siya. Okay, drain, gate, source. Kanang trivia lang gamay, no? Ano ka drain ug source ang tawag? They usually mag-flow ang current nato. Ang atong current flow, asa man mag-flow? Asa man mo from drain to source or source to drain? ROMs. Yes, sir. Sorry, sir. Nakawala akong internet, sir. Hello, sir. Ako lang question is, where usually ga-flow ang atong current sa FET? From drain ba to source or source to drain? Source to drain, sir. Source to drain. Are you sure? I think, sir. I think so. Sige. Thank you, Romson, sa iyong answer. Well, that would be correct, pero atong i-quantify. Justin, is it possible? Is it also correct to say from drain to source? Ayun sa itong gingon ni Roms? Drain to source, ano? Or source to drain? Source to drain, sir. Source to drain, okay. So Justin, drain to source or source to drain po mo ha? Source to drain, Japon, sir. Source to drain. Nabay mo agree nga drain to source? Say thank you, Justin, no? Kung electron flow atong gamiton, well, of course, that would be drain. That would be source to drain. Basta bitaw source ang tawag because diya magikan, source to drain. If we use electron flow, and physically speaking, or in terms of physics, mo gina ang mo gina ang normal nga way of doing things. Pero, hello. Laptop, sir. Wala yun katingog akong laptop. Tingnan lang ko bantog ra. Ano man? Abot lang, sir. Tingnan ako, nagubak. Sige lang audio ni. Wala ko tingog. Sige, sir. Sorry. Okay, Daniel. Sige, gagawin lang tika later, no? Nagpapalito, sir. Then, hinayal lang kami mong volume sad. Sige. Okay. Balik ko sa kung when we say electron flow, it would be source to drain. Okay. Pero sa atong analysis sa context atong class, as we've used before, we'll be using conventional current flow. So ang atong current flow would be flowing from drain to source. Okay. So kung mag-drawing ta usually og physical nga construction sa FET or even symbol lang sa FET, usually ang drain nasa taas, di ba? Drain to source. So drain ang terminal sa taas, source sa silong, and then our conventional current would flow from drain to source. Although it's not wrong to say from source to drain. Correct man na siya kung atong gamiton is electron flow nga current. Pero magamit na conventional flow. Anyway, convention lang man na siya. No? Hindi na siya totally wrong good. So, kaya lang para kuanta, no? Para uniform ta, we'll use conventional current flow as we have used before. Kung natong ginagamit even before itong BJT pa ta. So, atong conventional current nga positive flow would be flowing from drain source. Although dili siya intuitive, no? Kay sa name pa lang daan, source dapat ito magikan. So, sa drain ang atong gigikanan. Okay? Sige. Karon, who could tell me some applications? No? Where could we see or where will we be using FETs? Andre. Si Andre? Andre. Wala pa, no? 2, 3, 4, 5. Wala si Andre. Okay, next na lang. Jenny. Okay, Jen. Sa mga applications sa FET.
sa integrated circuit. Okay, integrated circuit. Isa pa. Kuan. Ay, ako gyapon. Ikaw yapon. Kuan. Amplifier. Okay, amplifier. Okay. Napaisa? Nga gusto niyo madungag? Switch, sir. Okay, very good. Thank you. Thank you, Jen. So, based again ni Jenny, ang mga applications nato for FET would be switching and amplification. Integrated circuit, maingon sila to nga not necessarily application per se pa because mo siya sort of yung implementation or yung package no integrated circuit nga kuan. There are FET nga ICs nga yung purpose is for amplification. Apo yung mga FET ICs most commonly no use good sa FET is kung naka-IC nga form kay switching no switch or large scale integrated circuits na. Padlungay na sa microprocessors. Okay. So again, thank you. Thank you, Jen. Sige, differences na karon. Okay, differences. What would be the sa mga differences sa BJT o FET? Okay. Clark, could you give some, no? Mga, at least two na lang siguro. Sige, Clark. So, ikalahian niya sa BJT. Okay. Kasi before you, no? Sige. Sir, ang pinaka-prominent yun na difference nila, sir, kay mas specialized man ng FET. So, mas costly gid siya, sir, kay mas efficient ang iyang paghatag sa iyang frequency, sir. So, moto ang first good pinaka-prominent. Then second kay mas less noisy, sir, ang process sa FET compared sa BJTs. So, mas gamit siya sa mga audio na kalimot ko sa term. Sound sensitive na mga sa sir na electronics. Then mas thermal stable siya, sir, compared sa BJTs. Yes, sir. Sige. Marto. Thank you, Clark. Those are all answers. Those are all correct. No? If nakalisten mo, guys, I hope na take note ninyo. And I hope napun sa inyong own notes. So, basic ingon ni Clark, if I could recall, more kuan siya, specialized, pato imong giingon. That would make it more costly, no? More expensive, that's correct. More thermally stable compared to the BJT, no? And so to yung gani. Ano pa? Sige. Correct mo noon to na, no? Would like to add pa sa gingon ni Clark na wala pa niya na-mention. Carl. Sir, ka-partner man kanin sir niyo. Team akong mahingo. Partner mo? Okay. Sige. Na-mention man ka niya tanan ninyo nga kuan. Yes sir, na-mention ka. Okay, thank you. Si Enzi na lang, Enz. Lazer, partner audio class. Kuan sir. Pare-pare yun, Lazer. Of course. Higher impedance, less noise. I think wala na less noise dito yung ganina nga wala na ko na. Pare-pare yun naman sir. Ang isa naman hindi. Anong kinaikot ko ron? Margula, overlook sa ganyan ganyan. So to, high input impedance. FETs have higher impedance, sir. Compared to BJT. Okay, so very good. Sige, okay na, Enz. Sige na. So compared to the BJT, guys, FETs has higher input impedance. Okay, that what makes FET suitable for first stage amplifiers. Okay, although there are advantages to using FETs as amplifiers, as standalone amplifiers, kay siguro atong mention later nga, no? But for first stage, no, at least primary stage, para
dili maka-affect ang, for one thing, ang noise sa whole operation, no? Pag nga nadaan sa FET, no? Sa first stage lang daan. At least ma-minimize niya ang noise. Okay, as we all know before, amplifiers kadili lang niya siya single stage, multiple stages man siya. Okay, it could be 2 or 3 or maybe tens of hundreds of stages. So, kada gid kay amplifier. And then sa first stage, kung namagoy noise sa first stage lang daan, amplify na siya taman mahuman, no? So dapat sa sinugdanan lang daan, ma-minimize gid ang noise as little as possible nga noise ang maka-enter sa system. So that's mo lang isa sa mga reasons kanong ginabutang ang FET, ginayuse ang FET as an amplifier sa sinugdanan, no? Sa first stage sa amplifier nga system. So both the BJT and the FET are current sources, correct? Or dependent current sources. Is it correct to say nga both of them are current sources? Dependent current sources. Sakto na? Now, sige. Si Kwan. Ay, wala man si Gio. Si Gio? Wala. Sige, si Kwan na lang din. Isa partner ni Gio, Tood. Ako, sir. Nagtabang mo ka siya, Jeffrey. Ayaw, nagtabang siya, sir. Sige, okay lang. Nag-message kanina, oh. Wala lang siya karon, no? Wala na makita. Oh, sir, wala siya, sir. Absent siguro siya. Sige, okay lang. Okay. Si ko na lang. Maui. Kung question, Mau, is it correct to say that both the BJT and FETs are dependent current sources? Dili, sir. Appeal na silang differences nga ang BJT kay current controlled whereas ang FETs kay voltage controlled sila nga devices. Current controlled device, but ang FET is voltage controlled device, di ba? Sakto yung mag-iingon. Yes, sir. And the BJT is the device in particular here nga mo tong first nga question, no? Dito ta mo lead. Na ang BJT is a current controlled current nga source, di ba? Sakto? Kaya ako ang first question kay dependent current sources ba ang both the BJT and the FET, no? So both the BJT and the FET are dependent current sources, but ang ilang dependence is that's what makes both of them different, no? As ni Maui, ang BJT is current controlled current source. Okay? So take note if wala mo na sa inyo hangkuan. Ang BJT kay current controlled current source, meaning ato man na learn before, di ba? Ang control sa current from collector to emitter is the base current. Okay? A very small base current would control the large current na mo flow sa collector and sa emitter. That was before. Karon sa BJT, sa FET, ang mo control sa current from drain to source is not a current that's going inside or towards the gate terminal, but the voltage, no? Di ba? Because the FET is a voltage controlled device or voltage controlled current source. Current source gapon because ang current man ang atong main output dire mo flow from drain to source, but ang mo control ato is a voltage sa gate nga terminal or gate then relative to the source, VGS. So who would like to describe man? Sige, lang ako mag-ask it kung kinsa na ako, kung tawag lang jud ko. Rex, if ang atong FET is if atong FET is voltage controlled current source, could you describe the gate current
in any operation sa FET? Rex? Si Rex. Wala po. Sige, wala. Sir. Ay, Open naa? na on notes. Sige. Okay ba? Akong question kay, how would you describe the gate current in any operation sa FET? Sir, kay ang mura siya kanang sa tap water bitaw, sir. If i-on imong gripo, imagas ang tubig. So, in the case sa FET, kung may maagi nga voltage dito sa gate, mugamay din ang yahang depletion region. Yeah. Mo din pa ang mag-affect sa flow of electrons. Flow current, Kung okay. sa JFET, mas mugamay man yata. Sige. Later na lang sa particulars. So, anak ka nga, di ba anak ka, kung butangan og voltage sa gate, just like sa pag-on sa water, mamanipulate kibali ang current. Correct? May mag-ingon. Rex? Yes, sir. So, voltage man to. What about the gate current? So, may characteristic sa gate current nato. Gate voltage man to ang makapakuan sa makapa-flow sa current, di ba? Gate voltage. How about the gate current? Unsay role, no, or unsay characteristic sa gate current? Ay, sir, pwede mag-phone a friend. Sige. Okay. Pero bitaw nakatabag man kaganina, no. Asa na kang Miko, Kang Miko. Iyaning part, sir. Kay Miko, partner mo? Yes, sir. Partner mi, sir. Sige, Mick, ikaw daw. Sige, phone a friend. Dili kay ko familiar sa gate current, sir, pero ang nabasa is sir, open sa kog notes. Sige. Kanang ang FET, like in general, kay mo control og flow of the current by putting voltage sa gate. Pero dili ko sure on the current mismo sa gate, sir. So, applyan siya voltage sa gate, tas naa din current mo flow. Mao ba na ang current gate, sir? Like, dili, ang katong nga current is, kuha man to, drain to source current man tong mo flow. Kibaling atong gina-control ng current is drain to source. Sakto to, inyong giingon, na-applyan og voltage sa gate, no? But how about, karon akong question, how about ang gate current? Na ba siya role? Unsay ang role? Unsay characteristic? Ano, no? Okay, naman siya na-leave out na to so far. Diba? Naka-idea? Siguro, sir, para sa ako kay akong maingon ana, sir, is siguro ang gate current, sir, mauna like mo depende iyahang magnitude sa unsa ka kusog nga voltage tong ibutang sa kaning i-apply voltage. Apply nga voltage. Sige, mo itong idea. Sige, that's also partly correct. Sige, thank you, Mick, na sa imong kwan. So, yan na siya, back to sa Ohm's law. No, Ohm's law. Because to IR. So, sakto to, that the amount of current is dependent sa amount of voltage. No? Multiplied by the resistance. Okay? Proportionally, I equals to V over R. Okay. Proportional ang voltage and current, but inversely proportional sa amount of resistance, correct? Na akong question, pila day ang resistance sa gate na terminal? No? Pila ganyan ito? I think na-mention to ganina. Sige, diba? Neil, sige, ikaw na lang, Neil. Tawag ganina. Yes, sir. Ay, magtawag sa earphone, sir. Earphone, okay. Okay, sir.
Kuan. So, VIR. The applied voltage sa gate di aga depende, no? Kung pila pod ang flow ng current inside sa atong device to the gate terminal, di ba? So, pila ganito, again, gusto ko ma-recall, pila to ang pila day ang resistance di ay sa gate terminal sa device for FETs. Wala, ako paano nga part, sir, kay sa 1 and 2, magid ko nag-answer. Sige, kadit lang, sir. Tanon sila ko ang uban. Sige. Kasi tawagan natin ka later, Sige, sir. Laya akong part. Sige. Gusto ko yung natawag. Natawag ba ka, Carl, kanina? Ay, nakatawag ko, sir, pero wako katubag, sir. Kasi karon naka-answer. Dili po ko sure, sir, sa resistance gid kung pila. Pero if ever kay I guess assume sa sir nga high ang resistance daan sa tungod sa pag-build sa FET. I think lang, sir. Sige, thank you. That's correct, no? Isa, di ba mo, I think na-mention nato to kanina multiple times na ang isa sa main characteristics gid sa itong FET is it has a very high input impedance, di ba? And ang input impedance kay makita mo na siya sa iyang gate. So if dako iyang impedance or resistance, no matter how large the voltage nga itong i-apply sa gate terminal, how much would be the gate current or what is the characteristic of the gate current? Raymond? Natawag ba tika kanina? Wala, sir. Sige, wala pa. Sige. This is your question. Pila din karon ang gate current? 0, sir. Okay, very good. 0. So, thank you, Mondo. So, mo to akong ginakuan kanina class nga. So, ako nang pangitaon nga answer. The gate current for any field effect transistor will be 0. Muning mga main nga characteristics nga di dapat nato malimtan sa field effect transistor, no? So, atong i-summarize. Number 1, it has a very high input impedance. Nasa at a level of 1 mega ohms. Layo kaayo sa input impedance sa BJT. Okay? So, tungod kay dako iyang input impedance or input resistance, kibali. So, practically 0. No? Practically 0 ang iyang gate current. So, ikaw na lang na siya. I-memorize. No? IG would always be equal to 0 for the FET. In the same way, memorize po ta og value sa BJT nga iyang VB is 0.7 and dependent siya sa beta. Dapat karon kabalota nga iyang input impedance sa FET is almost close to infinity or very high gyud, no? And IG is always equal to 0. Is that clear? Okay, thank you. Sabay ba ang tawag? Jason, no? Si Jason? Son? Wala. Okay. Sayang. Si Jeffrey. Natawag ba tika ganyan, Jeffrey? Natawag kayong CP? Jeffrey. Or na si Jeffrey? Wala sad? Okay. So, I think natawag na, si Andre. Yes, sir. Si Day. Sige. Okay. Sige, Day. What are the 3 main types of FET? 1. 3, sir? 3. Main types. JFET. Or based lang sa mo kasi that's 1, JFET. JFET. IG FET. IGFET. IGFET. Ano pa? Then, supposedly MOSFET, sir? Pero, same ram siguro na sila, sir, no? Same ba ang IGFET o MOSFET? Amot lang, sir. Example man ata ang MOSFET. Mura akong nabalan, sir.
Sige, thank you, Dre, no? Malag nakadumdum ko before nga same naman siya ng MOSFET o IGFET. Wala po siya. Ako sa pakitaon no kung asa ginawa ko nakita. Well, if ever man nga pareha sila, the three main types would be ito, the JFET or the junction field effect transistor, the MOSFET or metal oxide semiconductor field effect transistor, and the MESFET or metal semiconductor field effect transistor. So for the MOSFET, there are two types. Okay, sige. Si Neil kaya po Neil na ang tawagan ka doon. Neil, what are the two types of MOSFET? Okay, sir. Tong channel sir, katong Dili katong channel. depletion mode Okay. o enhancement mode. Enhancement, depletion and enhancement, no? Yes. So makaingon ka karon unsay marag simple lang ang difference between the two? Difference Sa unsay kalakaran sa depletion and enhancement? Sir, open sa tanong akong word. Sige. Enhancement and depletion. Wala di. Nasa na. Sa enhancement kay kuan good conductivity. Sini? Maraming notes ano eh. Good conductivity siya ang enhancement. Oh, good conductivity and more voltage applied sa gate terminal. Okay. And sa depletion, kay negative or positive. More subnotes. Sige. Okay na, Neil. Thank you, no? So that may be so. Now, so kato, no, we have, kung i-compare natin sa BJT, the BJT could be made, no, as an NPN, BJT, or PNP. Sa FET, pwede dili siya NPN or BJT even though nag-exist na sa sulod sa FET, but the FET tungod kay unipolar siya, meaning there's only one type of majority carrier sa iyang operation, could either be an N-channel FET or a P-channel FET. So na yung N-channel nga JFET, P-channel JFET, na N-channel nga MOSFET, o P-channel nga MOSFET, and so on and so forth. But sa MOSFET and sa MESFET pod na enhancement type of depletion type. So ano yung mga differences good? Ano na lang, no? We could go to the particulars later. So ang iyahagin ka nga main nga kuan. Main nga difference nga itong gusto na to balaan is ang difference naman sa P-channel and N-channel kay ang N-channel ang majority carrier is electrons. Sa P-channel yung majority carrier is holes. So it's just a matter of applying correct polarity sa sources. But when it comes to enhancement and depletion, ang question dia is unsa iyang initial nga condition. Okay. So mo siguro na ang next na to ako. Unsa iyang initial condition? And I'm not sure kung naabot mo kung apart naman sa operations food sa FET, no? FET in general. But when we say yung initial condition is if wala pa nato gi-applyan og gate voltage, okay, kaya ato man na-establish nga ang gate voltage mag-control sa current sa drain to source. If wala pa ta nag-apply og gate voltage, so unsa iyang normal nga condition or unsa iyang initial nga condition, no? Nabay current nga nag-flow daan or wala bay current nag-flow daan. Muna ang so sa JFET, okay? Sa JFET, kinsay kasi na idea unsa iyang initial nga condition for the JFET.
Meaning, if wala tayo applyan nga current source, wala tayo applyan nga voltage sa gate, unsa ang condition sa between drain to source? Balik ta kay Clark. Kay idea Clark. Baya kay ko idea sir kay ang advantages mo gusto akong gi-research good sir. Sige. Sige kana, sige. Balik lang to na tong. Balik lang ta nang later ng kuan ng kuan. So ni operation. Sige, sa advantages din no, malagwa mo siguro nakakuan gid kaayo. Na kay madungag nga advantages and disadvantages sa kuan sa FET, Clark? Mura man nato to sir. Ang disadvantages disadvantages disadvantage din. ang disadvantages sa FET sir kay low iyang bandwidth. Kung mas taas siya impedance compared sa BJT, low sa siya og bandwidth product compared sa BJT. Okay. Then since unsa man ta na less noisy siya, di ba sir, then mas thermal stable siya, then mas gamay siya. Tungod sa ani na iyang unsa kay mas fragile siya, highly susceptible siya to overloading voltages. So dapat siya og special handling when applying ni na unsa sa imo circuit. Then moto sir cost more than iyang performance with higher frequency kay dili kaayo comparable sa BJTs kay tungod sa iyang high impedance sir. Okay. Thank you, Clark. No? Okay. So those are all correct. Ang main gid nga disadvantage sa wait lang sa guys pause ako. Okay, disadvantages, no? So, tungod po sa iyang kagamay and actually sa iya pong construction, more fragile ang FET compared sa BJT. Especially ang MOSFET, no? I think na special care sa pag-handle sa MOSFET kasi gusto kasi nakakuan, no? Manawag lang ko. NZ. Hi, sir. Sa special nga handling when it comes to MOSFET. Special handling sa MOSFET, sir? Oo. Ako. Wala na ba kayo naka-dive nga kwan, sir? Nakabalor ako nga kailangan sa special handling, sir. Wala na ko kabalo like kung saan process na. Okay. Pero kabalo ka nga kinanglan siya nga. Kailangan special handling ang mga FET compared sa BJT kay. Okay. Tungod lagi sa ilang mga characteristics, sir. Sige, thank you, Ans. Kasi gusto mo help out, volunteer na lang. On lang ang mic. Kuan daw, sir. Sige, si Raymond. Dapat daw dili siya i-take out sa anti-static bag kung dili pa ready i-mount sa kuan. Tapos dapat maggamit daw ka og ground static wrist strap or static mat kay i-avoid gyud daw nimo ang sir, awid sa gate nga terminal. Kay kung inani kay very fragile man gud siya, sir, so dali ra kay siya maguba if ever nga dili gid makuha ng special handling. Sige, that's very correct, no, Raymond. So thank you. So sakto to, no, nga ang FET is very more particularly ang MOSFET very sensitive to electrostatic discharge. So dapat mag-wear ta og kanang anti-ESD nga wristband or wrist strap when handling MOSFET. Tungod sa kagamay, no, because of physical construction, tungod sa kanipis sa insulator, sa metal oxide nga insulator nga in between sa gate terminal ug sa semiconductor.
no? Sa gamay lang nga kuan, gamay lang nga static electricity, no? Maguba to siya. Di na din mag-work ang atong MOSFET. Okay? So that's the one very special thing na dapat na to i-take note when handling MOSFETs. Dili siya very sensitive siya. I mean, very sensitive siya to electrical discharges, no? So kani take note pud ni klasa na akong ingon karon. Ang JFET, no? Sa tanan nga FET nga family, ang JFET ang more commonly used as amplifiers, no? So when we say amplifiers, most probably JFET gina siya. Although possible man jud magamit ang MOSFET or any other FET as amplifier. Pero mas mas magamit gid ang JFET as amplifier. Ang MOSFET tungod sa ka simple sa iyang construction, pwede siya mas manufacture in a miniature nga manner, no? Gamay. That's why ang atong mga modern integrated circuits, MOSFET gid na made of, no? And there's this special type of MOSFET nga itong gitawag na CMOS na mo gina ang made of ang atong mga integrated circuits. So if ang atong mga ICs is made of MOSFET, meaning MOSFET is more commonly used in switching, no? Switching circuits. Even discrete MOSFETs, mo na iyang marag kanang forte ang switching, no? And I think na-mention ni kanina, Raymond, na dili kayo suitable ang FET for high frequency circuits tungod sa kagamay sa iyang bandwidth. Raymond mo siguro to. But diyan na din mo ang MESFET, no? MESFETs are more useful in RF applications, no? When we say RF, radio frequency, no? Higher frequency applications. Although BJT could handle those kinds of applications, RF nga kuan na. Pero kung FET ang atong gamiton, gusto tag FET, and then ang main application is RF or radio frequency or microwave baka, I think mas kuan ang MESFET, no? Metal semiconductor FET. Okay. Now, yung physical construction, I think na-mention to ganina ni Rex na naka-mention siya ganiya nga ang mechanism inside the device is tungod sa ganipis and kabaga nga depletion region, no? I hope inyo atong na feel sa inyong research, okay? Ang FET ang control kibali sa iyang sa flow sa current, no? Kung mag-apply taw voltage sa gate, o electric voltage sa gate, ang gakahitabo sa sulod sa FET is kato ganipis ba or gabaga ang kuan, ang yang depletion depletion region. Okay? So the more wide the depletion region is, the lesser nga na current ang mo-flow sa atong FET, or more particularly ang JFET, no? So to simplify things, ang JFET ug ang BJT kay dili sila similar in a sense nga another thing nga dili sila similar, no, is that ang BJT the amount of current nga mo-flow sa collector to emitter is proportional to the amount of current nga mo-flow sa base, no? So kung dako ang current nga mo-flow sa base, dako pud ang current nga mo-flow sa emitter. Busa bitaw para ma-saturate na to siya, dako na to ang base current mo sa BJT. So opposite siya sa JFET, no? I think this is the answer to one of my questions before. Unsa ang initial condition sa JFET? Okay, JFET dili FET in general, but sa JFET lang in particular, and one particular MOSFET. Yung normal condition, if walay voltage nga i-apply sa gate, no, ang normal condition sa atong JFET is na current nga flow. Okay?
Kaya kung walay voltage sa gate, ang depletion region is slim, no? Or gamay. Meaning, normally open, ano ba? Mo flow man siya. So normally closed kibali kung switch pa ni siya, man siya inverter, no? So bali siya sa normal nga or how we normally view JFETs or no, how we normally view switches. Ang switch kay kung iyon ang switch mo, pulang suga. Ang JFET bali. Kung off ang JFET, on ang yang load or whatever load atong i-connect sa JFET because normally closed ang JFET, meaning ang yang initial condition is na ang current go flow sa inside sa FET or sa JFET from drain to source, no? So if there's one device nga more similar to the BJT, and that is the MOSFET nga enhancement, no? The enhancement type MOSFET. Okay? Take note na ha, kung if ever there's one device na more the same with the BJT in terms of switching operation, that would be the enhancement type MOSFET, no? Or E-MOSFET. Okay? Kaya kung ang BJT, if off ang base, walay current mo flow. If on ang base, naay current mo flow. Yan naman ang BJT, di ba? Last year, or I mean last semester, na-learn. So, inga na po ang E-MOSFET. Okay? Enhancement type MOSFET. If naay voltage sa kuan, if naay voltage sa gate, naay current mo flow. If walay voltage, walay current mo flow. Okay? So, mas intuitive kibali gamiton ang enhancement type MOSFET kaysa sa all the other MOSFETs. Because that's how we normally have learned kung unsang BJT. Okay? Is that clear, guys? E-MOSFET, no? So all the other MOSFETs, all the other FETs, kay inverse siya or inverter, no? Kung off ang gate, naay current mo flow. Kung naay voltage sa gate, walay current mo flow. Sakto ba atong pagkabalo sa JFET? Inga na ba? Or inga na ba inyohang nangakuha sa inyohang research or sa inyohang report? Nga bali? Or inverse? The same ba taog kuan? I hope the same, no? Nga kung walay voltage, naay current. Kung naay voltage, walay current. So, yan ang JFET, yan ang depletion MOSFET. Ang E-MOSFET lang, ang the same sa BJT, na kung naay voltage, naay current, walay voltage, walay current. Okay, so with that, I think mas easier to use ang E-MOSFET, no? Without knowing pa ang physical construction that makes them really different, no? Kay kada type of MOSFET, kada type of FET, lahi man sila og physical nga inside constructions, no? Di gid sila parehas tanan. So pero mag-wonder ta, para sila tanan og operation or para sila tanan og uses. Pwede siya mag-amplify, pwede pa siya mag-switch. Okay. How about the characteristic curve of our MOSFET? Nabay naka-take note sa inyo sa ang characteristic curve? Is it the same with the BJT? Ang characteristic curve sa itong kuan. May naka-draw characteristic curve sa inyo, ha? Okay, wala nyo mag-draw pero gibasa nimo. Okay na siya, Rex. Okay. Well, in some ways, similar siya sa BJT.
But isa sa differ. There's this one region na naa sa FET nga wala sa BJT. Kinsay gusto mo volunteer sa to nga region, no? Na specifically, okay, very good, Lex, no? The omic region. Kinsay gusto mo, aside sa imuha, Lex, no? Kinsay gusto mo volunteer sa, why is it called the omic region? Anong omic region siya? Nakuha kong naba ko i-slide dire. Kay mara siya ko yang characteristic MRI variable resistor. Sakto na siya nga illustration mara siya variable resistor. Why? Ano man siya mara variable resistor? Abe, dabe, basa na ito ng gibatang ni Diana, be. Ohmic region or linear region is a region where the current IDS increases with an increase in the value of VDS. Okay. So, ang characteristic curve sa atong FET, no, is ang x-axis is VDS, no? VDS. Ang y-axis is ID, current ID. So ohmic region or linear region, almost proportional, no, ang relationship sa VDS o IDS. Kung gamay ang VDS, gamay na po ang IDS. Kung ako ang VDS, ako po ang IDS, no? So muna siya sakto to, masyag resistor or masyag resistance or resistor yang characteristic. But after sa ohmic region, there's this point na mag-flat na din siya. Sakto ba? Chapter 6 na. Ang pwede ng slide nita. It's better to slide. Adara. Okay. So, tanaw sa akong gi-share nga screen. Okay, diba? So, we have this region, kaning Quasland. This is the ohmic region or the linear region. The x-axis is VDS, no? The voltage sa drain to source. And the y-axis is the ID. Meaning, the amount of VDS, kaning green, kaning blue nga line, this is ID man din, no? The current nga flow sa
sa drain, no? So directly proportional pa sa dire. So kaning region. But na-point na mag-flat line na dayon siya, no? Meaning naabot na nato ang saturation current sa atong transistor. Sa atong transistor, sa atong FET kani. And this level or this value is called IDSS, no? So take note of this one or this parameter the IDSS. This is the value or this is a constant value noon. This is a value nga the maximum value for that particular FET or particular JFET, the IDSS. So constant din siya. If mag-analyze the circuit spawn, this will always be given. The same with this value, kaning point kung asa mag-stop ang atong ohmic region and asa mag-start ang saturation region, this point is called VP or pinch off voltage. Pinch off voltage siya because kung tanawon nato ang iyahang kuan depletion region, itong sada nga depletion region dili. This one, naay point nga magdikit ni kibali no ang atong kuan, magdikit ang atong depletion region. And that part, that value of VDS would be the pinch off voltage. And mag-start na dayon og saturate ang atong transistor. So this value, this is VP or pinch off voltage. This is also constant, no? And this is also given. Okay. So mas simple noon analyzon, no? Mas simple analyzon ang FET kung switching lang atong hisgutan, no? So pwede na to na i-generalize ang operation sa atong field effect transistor kung switching atong application if kung EMOSFET kung EMOSFET wait, pause. So again, pwede na ito ma-generalize ang operation sa itong FET kung switching nga to application. Kung EMOSFET siya, again, kung EMOSFET, kung ay voltage sa gate, may current of flow. All the other FETs, if na voltage sa gate, that would stop the flow of the current. Okay? So kana kung switching. Kung amplifier, then if amplifier pag yun, JFET naman sa datong pwede magamit as device for amplifier. Believe it or not, almost the same yun ang kuan, no? Almost the same ang pamaagi or ang process sa pag analyze o pag-analyze og design og JFET nga amplifier sa BJT nga amplifier. So if you remember how we analyze JFET how we analyze BJT circuits before, used as amplifier, inga na gid gihapon ang JFET, no, nga amplifier. Nalay mga differences gamay pero gamay ra gyud. Pero ang iyang mode of analysis almost pareha gyud siya, no. So ang KVL KCL gyapon ta. If kabalo na taon sa pag-derive, pwede gyapon na magamit og table, no. I-solve gyapon nato ang input impedance, output impedance ug iyang gain. Nagyapon effects sa RL and RS. So almost the same na gid siya, no. So dili na lisod na i-studihan, no, ang JFET to be used as amplifier because nakagi naman ta og BJT as amplifier, no. That's why siguro, no, that's why maybe gina-study gyapon nato ang usaon paggamit ang BJT even though dili na kay siya common jud nga thing karon. Siguro maybe to build intuition on how to design amplifiers. Okay? Okay, kung MOSFET kung switching pala itong gamiton, gamit mo tag-e-MOSFET, kana di naman wala naman gid kayo na wala naman kayo na siya kanang analysis nga required kay switching naman, no. So kung switching
dapat makabalo lang kita sa iyahang operation sa FET nga itong gamiton. Kung amplifier, we've known that, no, before. So, next meeting, mag-start na ta sa paggamit sa atong JFET as an amplifier. So, unlike before, no, or unlike tong previous semester, nga taas-taas ang atong time nga allot for analyzing BJT amplifiers, I think this time gamay na lang. No? Hindi na kaya nakadako. Kaya nga naman, no, kabalo naman taon saan pagsubay o current flow, no? Kung kabalo ng taan na, we can then use the table of formulas that as we have used before, no? So almost paralagyad. Okay? So I hope you trust my words nga sayo na gid siya. Okay? Di na gid siya challenge. Challenge na siya before kay first time pa man ta maka-encounter electronic devices. But this time trust me when I say nga sayo na lang gid ning electronics to compared sa electronics 1. Challenge to siya kay bago pa man nato na-encounter ang electronics ng subject. Okay? Question so far?